video. Kali ini gue lagi di Taman Mini. Kebetulan rencananya Taman Mini, terus kemudian nanti gue ke Target kayaknya kalau nggak salah, terus lagi ke Jogja nanti 3 hari. Kebetulan pengen aja bikin video tripnya, apa aja kegiatan gue, kemana aja jalannya, nanti di videonya gue tunjukin kemana ya arahnya. Ini gue aja dulu. Udah sampai pintu masuk kan? Oke, gas aja terus berangkat. Pintu masuk Taman Mini. Guys, gua lagi di Taman Mini, jalan ini di apa sih? Jalan Aceh deh kayaknya, dia Aceh. Dan jalan aja keliling, kita lihat di sana ada pesawat. Pemandan. Rencananya 3 hari. Jogja balik 3 hari doang. Ini gue nggak tahu nih jalannya kemana lagi nih, tutup sendirian, nggak jelas, nggak ada gate-nya, jadi sendirian aja jalan. Sore jam 5 sini sorean kapal mau terbang. Cari apa lain nih? Karena jalannya tutup, gua harus jalan dari belakang. Ini gua mau perlihatkan ini di depan kayaknya ada Kalimantan deh kayaknya. Jalannya udah masa-masanya, siapa-siapa temannya apa itu. Tiketnya ada sendiri. Jadi nggak apa-apa. Ya, buat 2 jam gitu ya. Tapi sih maunya ya. Iya. Iya, oh. Ya ini soalnya lagi backgroundnya gitu. The pilot ready. Let's play. Kameranya bagus, ada belakang. Di dalam ISS-nya ya. Ini kayak lagi di film-film ini kan, di film-film luar angkasa gitu. Oh ya, kita lagi lihat bumi. Lagi lihat bumi. Ini gua upload ntar loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
ada konspirasi dunia datar, bingung juga ngeliat kayak gini. Oh ini punya NASA semua ya? Pantasan dia orang menolak NASA ya? Menolak kebenaran NASA kan? Ini pakaiannya, pakaian ini luar angkasa. Itu apa? Ada. Ini bisa jalan di bulan. Ini biasanya ya. Tatanannya jadi nggak komplit nyampe blok nyata gitu enggak, jadi ntar di beberapa pas Jalan panjang menuju bulan. misalnya juga. Oh ini nanti yang nyampe ya. Ini yang mati ditembak sama bulan. John F. Kennedy. Kalau sebelah sana doang wisata di Bekasi. Sekian soalnya. Enggak, gue lagi bikin video. Ini kemana? Jadi kita mau ke Purwokerto dulu ya? Purworejo udah di Purworejo baru di Jogja ya. Ntar perjalanan naik motor paling cepat 10 jam dari tadi. 10 jam paling lama di jam beristirahat 11 atau 12 jam ya. Siap? Agak tekan berpes ya, Le. Baru nyampe Brebes. Kayak enakan tidur di Pantura. Berhenti dulu lagi di gimana? Brebes ya? Bisa. Kelihatan tapi ya kurang. Stop. Berapa jam udah jalan ya? Bawa motor. Dari 8 jam udah ya? Mana lah? Bawa motor berempat. Yang lama tidur di Pantura ya. Ini lagi di mana sekarang, Lur? Gimana? Sampai mana nggak tahu. Ketinggalan mereka tuh. Purwokerto ya? Iya, jalan Purwokerto. Pemandangan. Video beb. Purwokerto. Sampai Purwokerto. Lu nyasar kemana nih? Jogja? Serius? So, what's up guys? Ini udah sampai di mana? Giwangan ya? Di terminal Giwangan lagi nunggu Wildan. Lagi istirahat dulu makan. Oke. Set, saya kelaparan.
Tempe teri bandang. Nasi teri, ada tempe ya, sama nasi bandang. Istirahat makan Wong ya? Harus. Ewong sama Rio. Kita dulu. So, what's up guys? Sini lagi istirahat, baru sampai di Jogja. Tadi bisa sarapan, sekarang udah sampai di kosannya Wildan. Habis ini kita nanti mau ke Malioboro nanti, tapi sore. Istirahat dulu. Oke, bye. Takbiran Malioboro di bawah Ramayana. Ya boleh di bawah Ramayana ini kan? Atas Ramayana ya? Mall Malioboro. Oh, Mall Malioboro. So, here we go. Ketik bisa. Negara-negara lain menunjukkan bahwasanya tanpa vaksin pun mereka bisa. Malioboro nih ada yang nyanyi bagus banget ya, Will ya? Asli bagus banget Wildan. Pakai maskernya. Ini Ya. kita lagi di Malioboro nih. Iya. Sekitar jam berapa nih? Jam 7:30 ya. Karena tadi jam berapa sih kita sore? Karena sebelum- hujan tadi ya jam 5 nih. Sebelum maghrib. Ini keadaan di Malioboro. Lu tahu tadi berempat mana si Rio sama si Yang Ewong? dua lagi belanja. Kita udah selesai belanja nih. Belanja. Murah sih kalau dihitung-hitung, kalau kita beli di Jakarta gitu habis sekitar berapa? 700-800. Di sini cuma habis 300-400. Ini kita lagi ngantri. Itu di Gue yang ngantri. Ngantri. Sebenarnya banyak di sana jalan Malioboro. Ada berapa sih? ada dua. Ada dua ya? Cuma dua. Ada dua. Oh ya, habis ini kita nanti habis itu kita beli celana dulu. Kita beli celana lagi ya. Oke, siap. What's up everybody? Ini gua lagi di Tugu ya. Tugu apa Wil namanya Wil? Tugu Jogja. Memang kabar personel berempat ya. Ewong, Mario tuh lagi foto, kita lagi fotoin. Tugu Jogja. Sampai juga di sini. Dari Malioboro tadi langsung ke sini. Bentar di Jalan Margo Utomo. Jalan Margo Utomo. Oke. Bye bye. Berangkat ini mungkin lambat. Ngangkring the best, paling the best. What's up? Ini kita lagi di mana? Di Sugo Macan. Sugo Macan. Sama kasih Will yang ngasih tahu arah. Ini daerah mana nih? Daerah ini ya. Daerah mana ya? Dekat ini ya. Ini sih si Ewong mau daftar kuliah deh. Iya. Lagi santai. Ada S apa nih? Wedang kelotok ya. Ngomongnya wedang tapi dingin. Biasanya wedang hangat ya. Ini wedang dingin. Mantep. Ada jam lagi kantor sama nugget. Kalau ke Jogja recommended tempat sini ya. Asik ya teman. Kalau balik. Iya. Hitam atau merah di kuning.
apa? Oh, bukan orang sini. Bukan. Pokoknya 2 jam dari KUTOHARJO dari KUTOHARJO 2 jam sampai Jogja. Besok pagi ini ke Jogja ke KUTOHARJO 2 jam sudah istirahat. Pagi berangkat istirahat, maghrib berangkat lagi ke Jakarta sekitar 12 jam gas lagi. Kalau naik motor lumayan capek sih. 12 jam udah istirahat sejam. Ya lu ya, istirahat sejam lah itu. Aku biru ya. Main dulu dulu ya. Jogja malam tuh. Mantap kali. Tunggu malam ya. Jalur 7 malam. Yang lagi direnov tapi enak ya. Nasi baby. Sama kita. Rio sama Wildan Fernando. Oh, Jogja mantap. Bagus uangnya kalau malam. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, some days you wake up and nothing works, you feel surrounded. Gotta give your feet some gravity to get you grounded. Keep good things inside your ears just like the waves and sound it. And just say whatever, cause there is no way you're around it. Everyone falls down sometime, but you just gotta know it'll all be fine. It's okay. It's okay. It's okay. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, feeling good,